Nomor 3156. 3156. Bukaul mu'mini min qalbihi wa bukaul munafiqi min hammatihi. Bukaul mu'mini tining nangis saring mukmin min qalbihi panika dari atena mukmin. Nangis dari atena. Nangis ni nangis atua nangis, engak katusa nangis. Wa bukaul munafik bantining tangis seorang munafik min hamatihi panika dari serana. Dari serana, dari cetak, dari sera. Apa hanya di mata, tangismu hanya di mata, itu munafik. Menorek songkuan nangis dari ate. Ain qaf ta ba lam an hudzaifah. Nangis ni kan nalekana engak ketusan, nalekana atua khusyu nangis. 3157 Bekiru bil iftari. Bekiru tulinna sampean saja. Bukaul mu'min bil iftari kalaban apuka. Tulian kalaban apuka mun la maghrib, mungkin la maghrib benni. Tulian kalaban apuka mun la maghrib. Mun adana maghrib lo depada sambian nyamanaken atoro seyakin segema. Mun saya asli kewajib kudu oning tibi berarti ngentep are. Mun are la compat sedaja maghrib. Cuman sing ngentep are lo bisa margana ngaleng bareng kapungkaan. Maka ngaleng bareng gunung. Sampean nyamana taklid kena toro noro ke masjid. Saya masjid noro ka jam kan terima mesin kudu bada saya nyocok kaki jam. Tadi jam yang cocok kaki ke pincet ban kol 12. Orang seoneng pincet, orang se ilmu falak. Ilmu falak nake ilmu perjalanan are. Jadi kaduna aba hampir benare saare dua are cocok kaki jam ka pincet. Jadi ya oba biasanya ya oba. Pandai lo cocok ya oba. Jadi jam terima kena jalan menit dan bendetian itu caranya mana mesin. Jadi belum tentu cocok ke waktu. Mun jam aja jam, kol tung, kol dua, ya tetap sejam, sebitak menit pakun. Cuman ka kol 12 ka istiwa engsa areh kol 12 cocok na mantan lagi cocok lagi panare ka pincet. Terus intina maghrib kisah ana berna digoreng pada sekacek antara na 2 menit, 3 menit, 5 menit. Engki sampean nyamanaken norok saya yakin. Norok saya yakin ban saya jelas, ban saya temu orang ah. Ongko atoro radio, kan lo temu orang ah. Kemudian sing kiamat nyari ya saya sampean nyari radio. Kan lo temu orang ah. Amun atoro gula atoro Agus, kan temu Agus ya. Kemudian pagi kiamat semua mai periksanin beda Agus ya, kenal ke Agus ya, oning ke Agus ya, bisa minta tanggung jawab ke Agus ya. Mungkin jangan buru norok TV, norok radio, norok jadwal sela bedayano, lo kenal sampean saya rasa agak itu. Saya rasa badi lo kenal, nyari sera kayak gitu. Munaslina secara hukum ya ke pasal lo betal selama lo jelas klerona. Jadi seumpama beda seadan kada bareng sebun budi kacek 5 menit sampean norok sebun nada ya lo nyata akibatal selama lo jelas klerona. Mulakar misalkan sebun nada itu jelas klerona engki betal pasana sampean kudu ngotoen nalegana ki odi. Mungkin lo jelas klerona ya lo kudu lo betal mungkin lo jelas klerona. Campuru kan beda sekacek 5 menit adan itu ka sebun budi. Sampean norok sebun nadaan ya mun yakin ban korja jelas klerona. Menjelas klerona betal. Seperti itu. Kandana si adan itu kacek 5 menit, 7 menit pas sampean lo lim yakin pah naik ke atas pereng, pah ninggalin ke bere ternyata areh kilo compet kabi ki kare didi. Lah buntera are compet itu kan kudu cek compet kabi.
Seumpama ternyata kilo cek compet dah sampean ngintip dari tas kana pereng kan. Bapak kat padang je arek iki beda makanya mana jelas klerona. Jadi kan ada beda adan kolan 6 pas. Beda lain kolan 6 lebat 7 menit. Sampean norok sekol 6. Lah sampean campur pasana lo nyata betal, kor lo jelas sekolah 6 klero. Mun jelas klero sekolah 6 berarti pasana betal. Seperti itu. Ya wallahu alam. Kula lo oning ilmu nikah kan intina beda patokan dari saya sebaraki WA atau medsos itu jadwal dari NU atau jadwal dari napa nih beda jadwal akrah maghrib ban selain beda jadwal. Lah kan lo oning saya rasa abadi lo oning. Mari kita lakukan kain ijtihad sao itu. Ijtihad yang lagi sah. Benar ijtihadnya mana? Taklid noro oke. Noro oke noro si budian ya kan. Ki noro si budian. Benar ijtihadnya mana mungkin ngereng ada orang nya mana taklid dengan. Mun ijtihad sampean anu tibi gitu nya mana ijtihad. Ki. Lebih tengah-tengah ki noro si budian maksudnya ki. Mun dente. Jadi bakiru bil iftari. Kulak beni. Tulina sampean saja bil iftari kalaban abuka. Tuli abuka mun lakar nyata maghrib. Wa akhiru ban ngakhirakin sama saja as-suhur roda sahur. Sekota ngakhiraki sahur nika ya kanimsak. Ambu ce sampai adan. Semakin nika banyak medsos video ngoleaki ada sampai adan. Bahkan adan itu ingin barulah mari adan la ilaha illallah pas ambu sing nginom. Lah senenga klero nih, klero. Beda hadis saya afahaman ngak nih kata kok kan faham, saya lo tepak mun hadis sebeda. Jadi hadis ini kayak maknai banyak serang ulama. Polana sopu ya Arabnya adan dua kali. Jadi saya maksud adan seaden. Adan seaden. Jadi banyak medsos pak yo lagi nginum. Panadan juga nyambuk gelas sambil nginum tepang adan. Karena begitu. Mun hadis lain pada Sahih Bukhari, hadis lainnya hadis Sahih Bukhari, hadis lain. Kanjeng Nabi ban sahabat ambu asawar nikah beda waktu keadaan sopu. Ambu beda waktu keadaan sopu rakerana aja maca ayat seket ayat. Berarti seket ayat nikah 5 lemper. Jadi ambu asawar lo langsung sopu. Cek ngaji seket ayat baru pas sopu. Nah, jadi semakin nikah kebanyakan mana imsak. Jadi dari imsak kisah waktu kosong cek ada lateng-lateng sampai keadaan sopu rakera 10 menit. Jadi pada dasaran nih pada hadisnya. Jadi ngakhir sahur rakera sampai campuru para imsak, pan imsak ambu. Mun seumpama cek kenyang akan banyak cakan canika mare tarawih pagi keluar ada baru ngikima kenyang kan dana. Maka cek kenyang tetap sunat lagi sahur. Niatin sahur ben niatin nyopre berokah. Polana sahur nika berokah. Jadi maka cek kenyang jege senajan kan nginum niatin sahur. Aindal ananasin dot. Bakiru bisolati fi yaumil ghaimi. Tulina sampean kalaban asolat fi yaumil ghaimi i dalam are ondem. Ondem. Mun ondem kan lo pangki waktu na duhur, waktu na asar. Waktu na subuh juga lo pangki apala keluar are pola ondem. Nika ada jam kan dana. Semakin kamu beda jam pangki. Tulina sampai akal bana solat di dalam area ondem. Fa innahu karena sangkuna kelakuan. Aman tining pasar orang taroka atingkal pasaraman. Solat al-asri dak solat asar. Habito maka akosok. Amaluhu panapa amalaman. Pasera orang atingkal solat asar maka akosok amalah. Kula nika saban maknain Rasulullah Rasul. Emane Rasulullah Rasul artinya tadi salat asar nika cek
Ketika tinggal lagi sekalian, maka genjera amal si ampun dilakoni mulai saben tekosok. Ku tak cek bereng berarti. Ada saya nerangake mun salat subuh kan tanah, salat duhur kan tanah, ken salat asar sebenarnya hadis ngaki buru. Pasar salat asar maka tekosok amal lah. Mun makna Rasulullah niki genjeran-genjeran saya lompolong saben nika tekosok. Hadis lain sampai ada buaki fakan nama wutiro ahlahu wa malahu. Orang ketinggalan sholat asar nika akadia orang kailangan dunyana dan kailangan keluargana. Tidak padana orang lah bisa bangun Roma, adik keluarga, anak lejar aja, pa langsung kecelakaan sekeroma neka tonon keluargana mati kapi bah kari koong ketibi. Teti amal lailong polong pah lo sholat asar maka pah tekosok elang kepi. Lesenik karikan. Teti mune mana ngani kayak berang. Neka hadis alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama witiro ahlahu wa malahu. Orang se kapodan sholat asar atika dia kailangan otabe ya kesehatan yang buruk artana ben keluargana. Teti engki kula ampamada pak kompolan ngak nikah nika mun lakar ngak nikah ungku pemahamanna cek bereng senikat cuman elu nika Sahih Bukhari nya pula berdepan tampana jangan Sahih Bukhari alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Mon judulan nika babut taglid fi tafwitil asri. Bab mabra dalam ngepotake salat asar. Artinya ada peringatan khusus sampai tinggal lagi salat asar. Pas hadis ngagi buru. Tapi tampana yang buru senika isyarana. Senika kan dabu Kanjeng Nabi ngak buru. Orang sing ketinggalan salat asar adik-adik koong kehilangan harta dan kehilangan keluarga. Mate kapi lagi ketipi. Adik-adik ngak nikah. Lebih ulama maknai al-muradu annahu khasirul khairul katsira. Kerugian saya sangat banyak. Kerugian saya sangat rajin. Ya tadi akan cerah amal buntan lo sampai tekosok kandana. Seumpama buru are ahad. Are ahad buru salat asar lo abajeng. Maka lo ngosok kenceran seberi sesato, seahad, sesenin lo ngosok. Mun menurut saya keterangan syarah keterangan ulama. Tapi mun dari hadisnya enggak gila nih. Pasir orang kapodan salat asar habitu amalu akosok amala. Padahal sampean ka anjula mari nyuting mulai tanggal tung rekam nyuting pah kosong kapi. Ada langsung kosong. Tadi ngak nek syutingan mulai gal situng sampai gal 10 mari syuting pah kosong kapi. Langsung kosong. Tadi sampean amal pah kosong kapi pah kosong. Nek terangake seneke dalam syarana senika ai batala thawabuhu rosak kencere. Walaysa dzalika min ihbati ma sabaqa min amalihi. Nika serosak kencura benih kencura amal silam benih senika. Fa innahu fi hakiman mata murtadden. Khusus amal saya tekosok nika bagi orang murtad. Mun orang murtad amalah tekosok kencura. May yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mun kelero ayat agama kola. Orang murtad baru kosok kapi mun orang murtadnya. Jadi orang murtad langsung merseket pah murtad maka gonjoran saya kapi itu kosok. Lah mungkin saya lo salat asar campur ni dabuna syarana punten beni murade bahwa ni kata kosok sedaje. Bal yuhmalul hubutu ala nuqsani amalihi fi yaumihi dzalika. Dadi make mana nata kosok ni kata kosok sesahari ni kata. Dadi mun puru are ahad pegelo ibadah kulaku ngatamaki maca sholawat tapi pas salat asar repot maka ganjaran saya searek takosok searek jadi sarabi ulama dzalikal yaumit benih kasih kapina selambe tapi mun saya hadis Sahih Bukhari gila seakan-akan kasih lambe
Soalnya canggih lah dengan pasar orang ngapot sholat asar, hati-hati kehilangan artana, ben kehilangan dunia, patah dek sekali. Iya sih sehari baik kang, malelonya penyayu, eman, upah tak kosong kapi ya dunia sarangku, menteri selamat sini. Tapi nikah judulnya tengah teh sholat asar cek sampai tempot, lebih lesi nyari aing, lebih lesi nyari aing. Tuli kampung apa jang nyari aing kisah anu mangke bede yambong tuli kampung apa jang ilang kena orang api pakai karek badi bade tapi sholat duhur sholat lain pun ten sebung hadis khusus karo sholat asar sih bade hadis khusus ngagi ibu ni mulai Quran lagi disebut lagi khusus hafidhu ala sholawati was sholatil wusto tadi sholat wusto ni kayak maknanya sholat asar. Makanya dengan sholat asar itu abal. Jadi sebelum antara bal apa jeng kade. Hamim ha ba an buraidah dot nekat dot tapi kena saya situng sa Ibu Khori sohe. Telo ibu satu seket sanga. Baligu anni walau ayatan. Baligu mada pa asaman saja. Anni dari kaula. Walau ayatan sanajan saayat. Tetapi ka kewajiban ngajari ngaji sanajan ka putrana tok kudu ngajari ngaji sanajan ning saayat. Kudu madepak sanajan ning saayat. Sanajan campur karajina tibi ban sanajan ka anak tibi kudu ngajarin sanajan saayat. Mudah-mudahan ke muktafi saban kula mirang pidato pengajian anak tibi nika Fatihah balai tibi. Fatihah balain tibi malah itu tiap melarang sempurna. Tentunya anak ni kan marine pengaji, pesekolah, pemundukan teti amal guru nah. Seoning ngaji, seoning maca kitab, seoning ilmu sekabina lagi teti amal guru nah. Nah teti malah ring sempurna padan di amal Fatihah ajarin kade sebelumnya patorok kelanggar sebelumnya masuk ke sekolahan Fatihah nabi ring sempurna ya ajarin kade. Tadi ajari tibi Fatihah. Balighu anni walau ayat, ada ba sampean sedaja dari kaula sanajan saayat. Cuman tepak ka orang selo anu paniyo cole ayat pah. Wah, metua pah cole ayat di bong-embong pai kuwa. Nyata ni kalau kewajiban campur. Mangki orang kelero atau belok tepak atau menapa atau nasihat mau itu ki madaba ayat. Cuman orang pas salah trem apa ada bu col ayat yembong iku. Pai rasane lagi ibu de. Menano petan mau ustad to col ayat to pai ku. Sebenarnya sing col ayat ni kalagan kewajiban nyambur. Wa hadithu an Bani Israil, benar cerita sampean saja an Bani Israil dari Bani Israil. Cerita sampean tentang Bani Israil wala haraja ban tada dosa. Cerita Bani Israil soro cerita aki. Kita tonton saya cerita benda kitab. Wala haraja ban tada dosa. Beda hadis lain nih, cerita Bani Israil soro cek percaya ning soro cek gendek kaki. Cerita Bani Israil nih kan cerita umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Enggak cerita kisah bedereng bini pelacur. Lobonya dosa raja cek nyawa zina pelacur sontel. Situng tempo antar ke somor kan, nih sering pidato kiai. Antar ke somor mangki pate arjang takar ngolpa. Lalu orang bini nika nyelok aki aing kalaban sepatuna. Sederina terong yenoma pate. Lepai wahyu aki ke nabi sebedai zaman nika bahwa ring bini sontil nika separa tusana margana sing yenomen pate itu. Dan nika benih kejadian ayu mata Kanjeng Nabi sebelum mah. Dan nang cerita Bani Israil. Artinya cerita-cerita Bani Israil biasa badai dalam kitab-kitab tafsir nika cabun Kanjeng Nabi seroja ingkaren ya makelok percaya apa ada cerita-cerita saya tentang napa Nabi cerita Nabi juga ada benar dalam tafsir nika artinya cek ngingkaren ben make tak ngimanin lo kenapa ya campur cerita aki pada
Kan jak gendegake. Mula karo boleh cerita selok masuk akal kan. Mun ceritana buru pelacur nyelok aki aing untuk pateh gila itu boki Kanjeng Nabi itu dalam hadis. Ceritana umat Bani Israel. Tapi saya cerita Kanjeng Nabi. Ya berarti itu ongkuan berarti. Saya cerita Kanjeng Nabi hadisnya sahih. Dalam kata tafsir je nyamana Israelian. Cerita-cerita tentang Israel, Bani Israel. Ceritana umat Kanjeng Nabi Musa, ceritana umat Nabi Isa kan. Cerita-cerita ngak nih. Pakon cerita aki ben cek dusta aki. Artinya lo wajib iyemanin ya tapi cek ingkarin. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man kadzdzaba tining pasar orang kadzdzaba kendak pasraman. Alayya atas kaule muta'ammidan halai sengaja falyatabawwa maka ngenenga pasraman maq'adahu da kenengaman minan nari dari neraka. Nika ancaman bagi orang setujuan riwayat hadis palsu. Man kadzabat ini besar orang kendak pasraman alayya atas nama kaula atena atas nama Kanjeng Nabi. Abai kebai hadis eta torni kadabuna Kanjeng Nabi muta'ammidan hal yang sengaja. Falyatabawa maka ngenenga pasara man maka adahu da kenenga man minan nari dari neraka. Ancaman bagi orang gempang riwayat hadis lo iteliti sahih ban puntena. Mula karena hadis palsu tak kenging eta buaki nikah dabuna Kanjeng Nabi. Jadi ulama ini kateng-kateng mun riwayat lo sahih ada bu ruwiyah bada riwayat senega. Ada buaki Kanjeng Nabi ada bu. Cukup ada buaki bada riwayat. Atau bada riwayat Kanjeng Nabi ada bu. Riwayat lagi bahwa Kanjeng Nabi ada bu. Jadi mengakui ruwiyah nikah dari rawina la nutuaki cek hadis nikah lo sahih. Jadi bagian ustad, bagian apa pemasaraan mantan, nikah nyatet hadis-hadis saya ocolah. Beda benih hadis benih ayat. Kenika kapra MC ngocol nikah. Senika biasa menatu aki mantan bini kak dinto manter termasuk saya sebut lagi dalam hadis ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ila zawjikunna. Ini kata buna MC atau pemasraan. Mantan bini mantan termasuk saya ada buaki Kanjeng Nabi dalam hadis ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ila zawjikunna. Lah ini kan lafaz niki kok hadis ini kan tak ada. Secara lafaz salah. Jadi kan cerita ring bini, tapi hadis saja bu ati'u. Kan mau khotbah ati'u mudzakkar. Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Bahwa ati'u pakun mudzakkar tapi ila zaujikunna. Nah, kunnana muannas. Jadi secara lafaz bela karena lo cocok. Ya bener ring bini kau tu taat kalah kena. Ken tak usah ngarang lagi hadis-hadis ngagi buru nikah. Mau ring bini lah kalau wajib kau tu taat kalah kena. Jak saking ngaring beda makhluk pakwana sujud ka orang di Kanjeng Nabi reng bini sorwa sujud ka lagena. Tapi kan lo kenging makhluk sujud ka manusia. Hadis lain sebut lagi jak saking ngalaken atau mau poro babi reng bini ni kata kerepelat poro nani ka kilo nyokopin ngebekte ka lake. Artinya reng bini lakar cek wajib taat ka lake. Tapi ada lafaz ngak gele ni. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ila zaujikunna. Lafaz wa ati'u ila zaujikunna ini tak ada. Mun ati'ullah wa ati'ur rasul kan dari Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagai Quran nikah. Pak BMC permasalahan mantan pas lain beda hadis ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ila zaujikunna. Benatoro sampean saja dak lakena sama saja. Secara lafaz kelero ati'una kelero polana zaujikunna muannas sing ati'u mudzakkar secara lafaznya
Kelero. Bigula teman ditanya aki ka kanca saya kenal. Lafat atiullah wa atiur rasula wa atiu ila zaujikum aja nemu di mada ada. Aja apa hadis, apa Quran, apa keterangan dari guru? Jawabannya nemu buku MC. Saya kocak buku MC ini kan artinya santri selambe sebakat tadi MC nyatet. Nah, tadi mun tadi MC ya rek kakek mau ajar tadi MC ya buku nah. Lah begitu. Kakek mau ajar tadi pemesraan ya buku nah. Kakek mau ajar tadi anu ya buku nah. Lah dalam buku nikah panduan tadi MC beda lafaz ki ibu nikah. Iki nyatanya buru ada nih ada. Lafaz nak buru nikah tadi. Ternyata isare bigula beda dalam kitab ya Anatun Nisa. Beda kitab ya Anatun Nisa. Tambah heran. Campuru secara lafaz lah kelero. Pah ternyata beda dalam kitab ya Anatun Nisa. Kitab aja beda cak madhurena. Terjemahan cak madhurena. Beda kitab ku lagi bekelepai buru lo ikan niat. Beda kitab ya Anatun Nisa. Tapi panduan MC itu berarti ngalah dari kitab ya Anatun Nisa. Siapa cek lafadnya cek lo bener. Ya intinya reng bini lakar ketutaan kalakena kenja ocolen lafad ki buru itu bolana itu benih dabuna kanjeng Nabi. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Pasal orang sengaja abu dabu hadis dabu lafad sebenil hadis Nabi kocak hadis maka nika siap-siap masuk neraka. Lakan dengin neraka. Nika pun sengaja, tadi mun canggele kan lo sengaja nyangku hadis polana badai dalam buku nyangku. Nika kapra sampean lagi mun bada mantan, bada mesraan, bada remaan, me pola maki. Ribering pula maki lakarlah bulan Reba nih. Nika pula mbok saya bahas, boleh awon tahun lah kalau bahas. Pagi bulan Reba bari, ki maki boleh gula. Maki boleh ano, dalam acara mantan nyebut hadis nih kan ki maki. Amim khota an Ibnu Amrin sahih. 3100 sebitek. Billu arhamakum walau bisalam. Billu mabecah, pabecah. Mabecah sama saja arhamakum da silaturrahim. Walau bisalam sanajan kalaban ngolok salam. Artinya minimal sampean kabele nika nyapah mun bangki. Billu pabecah, sekocak pabecah malelo kering. Billu pabecah sama saja arhamakum da bele, artinya ada silaturahim. Walau bisalam sanajan kalaban ngolok salam. Jadi sekocak silaturahim nika beda dua. Nomor situng nyapah, nomor dua areng-pareng. Sekocak silaturahim nomor situng nyapah, nomor dua areng-pareng. Mun lakar abang mampu banagaduan satanan-tanaban bulan pasa misalkan antar kabele areng paring. Jadi pada sesoki Jakartaan. Pan setahun sekalian Peleman areng paring kabelena. Lah senika. Silaturahim pada dua bernasul. Areng paring ben nyapa. Lemun lo areng paring ya nyapa nanika. Mun suruh areng paring ngedok di mako besah. Ketika bala minimal nyapa. Mun bisa campur areng paring. Sekocak silaturahim nika areng paring ke bala. Dadi mun la sukses kejaba maka utama nek areng sepona majadi senika kisah. Lebalena pamelo. Al-Bazzar bin Abbasin Toba an Abi Tufail haba an Anas wa Suwaid bin Amr. Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahidun. Tining nak potona Hashim ben nak potona Muttalib syai'un wahidun pada situng-situng situng. Pada putaran Abdi Manaf keduaan putra Hashim ben Muttalib. Beda lain kisah Abdul Muttalib putra Hashim. Tetapi sekocak Muttalib dengan Abdul Muttalib lain. Abdul Muttalib nika anak Hashim, Muttalib nika tre tanah Hashim. Kanjeng Nabi Muhammad nak potona Hashim, Imam Syafi'i nak potona Muttalib nika.
Tadi Hashim bin Muttalib satretanan. Banu Hashim wa Banul Muttalib. Turuna Hashim ban turuna Muttalib nika pada Quraisy, turuna Abdul Manaf. Tabaan Jubair bin Mut'im sahih. Hadis 362. Bunyal Islam wala khamsin. Bangun pada Islam atas 5 rukun Islam 5. Syahadati an la ilaha illallah, nyatana nyaksai sangkuna kelakuan dadak pangeran angin Allah, ban sangkuna wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah ban cuma ngaki salat. Wa itaiz zakah ban majar zakat. Wa hajjil bait ban haji da Baitullah. Wa shaumi Ramadan ban puasa Ramadan. Dadi nika rukun Islam. Mun selo alaksana aki nyamana Islam nomor tunggat to syahadat to kan. Itanya ki asyahadat. Cuman lo apa jang lo apa asa. Ya lo sampurna. Ya tobat atau tobat. Apa jang. Palalakan-lakan lo apa jang cang saban kisah jak pacai apol lah. Jak tinggal lagi saja. Palu ajang bejang sekali kan ada arpen sekali. Pacai pegang kan. Jangan repot iku bareng lakoh iku. Disuruh sujud ke pangeran lo sujud. Lakuna beda gambar mobil ro nyonglet. Beri kata-kata, cak mobil bae sujud. Wa shaumi Ramadan pada puasa Ramadan. Ha mim qaf ta nun an Ibnu Umar sahih. Burika li ummati fi bukuriha. Burika ibrokain. Li ummati kan di umat kaula fi bukuriha di dalam kulakuna ummati. Artinya kulakku nika waktu saya banyak berokana. Kulakku waktu saya banyak berokana. Saya kocak tak bagus sasaren itu marena bajang sobu kaum berare. Jadi sampean seumpama bajang sobu nika ngawel, pah mare sobu kan tanah asarena nika bagus ngantos sombere are. Saya kocak coba tedungan kulakku itu sebelum berare kemarin bajang sepuh. Jadi nggak semakinnya bulan puasa pah mare sahur ngantos sepuhna berjemaah panadan pah tulia bajang. Lihat mare tulia bajang cantibi ngasarena, lakar paling nyaman aja bro. Asaren mare bajang sepuh paling langsung nyedek. Dan ini kasih bagus ngantos ombere are. Saya kocak coba aja asarenan kulakku. Burika li ummati fi bukuriha. Ebrokain kan di umat kaula dalam kulakuna ummati. Ca asarenan kulakku sebelum berari. Ta'sin Nabi Hurairah. Abdul Ghani fil Idhan Ibnu Umar. Baulul gulami yundahu wa baulul jariyati yusalu. Ini kan narangaki dalam fikih kisah saya narangaki najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah mun keminareng lake cokop katasin mun keminareng bini punten. Baji babana umur 2 tahun saya karo nginum air susu ibu. Lo itu ulang gedang, lo itu ulang tajin. Jadi sama beda baji lakar ngak nikangku kilo umur 2 tahun ban lo itu ulang gedang karo ken nyusu ka ibu nato bani susu belian. Pas akami gumbel lagi sa cokop deng-deng bani ketasi aing lo nangkin seram. Jadi gumbel lagi sekarang ada sekarang kami deng-deng pekereng, mereka kereng pas ketasin aing. Ini kan nyawana najis mukhaffafah. Mun baji lake, mun baji bini punten kutu kembang nggak biasa nah. Pola nak koning bener bini keto, lah iya kan lahir di bini. Di reng lake se biasanya terakhir kitab fikih. Kami anak-anak ini itu khusus anak-anak kini lake. Baulul ulami tining keminana kana lake yundahu panika ikat tasin. Ikat tasin panapa baul. Wa baulul jariyati bantining kemina nakana bini yusalu panika ibaco. Iseram artina. Iseram panapa baul ha an ummi karzindon. Baitun la tamra fihi jiyaun ahluhu tining Roma la tamra fihi setada korma. Fihi dalam baitun
Jiaun paneka lapar ahluhu pasera ahlina bait ahlina Roma orang Roma dalam Roma mun tada kormana maka orang lapar ki Mekah nega mungkin orang lakar beni osom bukan korma kan mulen pasa sunat abuka korma tapi sampean mun bisa ngobengin cek karo ngobengi bikin candul ben langkaling ngeto mun bikin candul ben langkaling kan sampean ngobengi polan segabaya kolak tapi sesonat yaitu korma lo toman ngobengin jadi sampean ngobengi korma untuk sabuka ya jaga bayi kuangku malah lokas tade mungkin di pasar bede pasar ikut tuku kintuan bede kormanya ada bede dan sampean ngobengi korma nikah untuk cambu de ada sing ngabuka cambu de ada nah makanya situng atau betul lo cambu de ada mulai sekilo cukup sampai telasan mau dicambukan situng pernah buka jaga bayi kuangku malah terawin lokas ada nah cukup cendulet to jadi kerenain bahwa abuka kelaban korma sunat sampean ngobengin untuk cambu dah ada sing abuka pelang ku ngamakun kelengkong jadi mun reng Arab mesti ada mun korma nih kan pola naga duan bungkana kan hamim mim dal ta'ha anaisha sahih. Terkadang kanjeng Nabi sekeluarga ini kan sampai sebulan lo ada air roti, lo ada air gandum, cek gintuar lo ada air nasi, kalau kan ada air korma sampai sebulan kan dana. Baitun la subyana fihi la barokata fihi. Baitun tining Roma la subyana setada anak-anak gini. Fihi dalam bait la barokata pane kata ada barokah fihi dalam bait. Dining Roma setada anak-anak paneka Roma setada brokana. Seta agaduan putra agabai. Pecakang. Engki mun lo tiga gaduan asarat. Mantare paringan. Artis beda itu berempat tahun itu artis Syabid lo hamil baru hamil semangken nih. Siapa nyaman arwah dini amin artinya mana? Berarti abid tahun lo hamil baru hamil semangkenan itu abid itu kira belum tahun apa puluhan tahun deh kalau belum tahun pula baitun la subyana fihi la barokata fihi tining Roma setada nak-nak kene ngi dalam bait panika tada barokata fihi dalam bait anapun tining reng bini nyamana manusia mulala soroya akikir setak di anak teruan di anak sian di anak belis pola anak ngek kerengi atau setak di anak dari na terusan di anak sian di anak abelisan dari na selesai pada bener wasan Abu Syekh an Ibn Abbas jadi syukurin alhamdulillah saya bisa agaduan putra telotung nempetok bayul muhfilati khilabatun tining ajual hewan sai long polong susuna tining ajual hewan sai long polong susuna benar macara nih long polong susuna kan beda ambi susu sape susu onta susu nika sekapra ya Arab kan mungkin tong kilo pate osong kau orang tanian atau orang sedajang lo karo orang sebuah-buah intina ontau tabambi atau besape susu nih kabi orang itu torot untuk beberapa hari lo peres mana ketika jual pasar sosona tepang kembu tapi cang orang roa bisa baju larang polana lakar lay kapar lo susuna ben area susuna raja kuwaringan torong asli nakan bi orang pan berempat nare lo peres nika nyaman lagi khilabatun panikan nipu bayul mufilat tining ajual hewan saelong polong susuna khilabatun panika nipu wala tahillu banta halal al khilabatu pada panipu li muslimin kandi ring Islam padahal ajam-ajam biasanya bisa mun videonya kan disuntik bisa ajam horan sekembung
Banyak video itu bahwa ajam saya itu suntik kok bisa kembung. Tapi mulai tembang bisa sekilo, padahal lo sekilo. Apa boleh sapi gorong-gorongnya mana? Sapi gorong-gorong nih kan iya nomin. Bahkan selangai pemasok ka dolong sapi. Sokone pangke, malelok ngutar kan, malelok ngeluar. Tapi sapi sokone pangke panganggol iya nomin aing banyak sampai kembung. Nah, tepang kembung lagi pak ibeli. Tapi berat dagingnya, raja berat. Ya Jepun mun lah daging lemare anu sange gentong juga yang aing nistes. Mun nistes aing becak yang temu berarti dia sapi gorong-gorong. Lengane kan nyaman nipu. Jelas puncang furu saya nomin aing itu ya jelas nipu. Ajam kan suntik semulai kembung jangan nipu. Nikah kan seakan-akan lo nipu nikah. Saya kitab sebangken bahwa ken lo peres beberapa hari. Ya termasuk nipu nih soalnya niatnya yang buru ken male pasar pajularang bi orang yang ku susuna raja. Hamim ha an Ibnu Mas'udin ton. Dadi mun sampean awal juala sampai bedenak kerenaan sakerana pajularang margana pengak nikah lapola male orang paham larang. Ya ini kenyamanan nipu. Dadi mun jual nakin pejujur. Jual apa baik? Hamim ha an Ibnu Mas'udin ton. Dari macam kanju sapan ya reng kahen dari alat TV. Kok jual beda naik kok. Jadi senyatanya beda kerosakan kan lo kembali. Isrotiku TV. Orang sebenarnya kan beda si ahli, beda si lo ahli. Misal lo ahli lo temu. Bajana kau tuh kembali bisa jual. Ari bedariana muka kende harga seriah begitu. Kau tuh kembali. Benih bacang puru ya reng kahen teku TV. Engkau jual beda nah. Apa deh? Ya menurut kata pakai seteliti bangki. Untuk pasal lo teliti lo bangki. Dia pelak nyaman aja nyaman orang tegas. Hitam poyokku. Iya, tapi salah cangkele cara nak jual mupaken ya rekahen na bareng teku TV. Mun lakan beda kerosakan saya dirahasiakan ya salah, tetap kudu kembali. Mula kala campuru lakanlah beda dengan ni kebenar kerosakan saya rep. Iya bener. Mun cangko Arya lebih cek, Arya kahena bisa sampean sambil teku. Apa cangkele? Cang semen lecung tegasan. Ya mungkin beda rahasia lo kebele tempo akhirnya lagi mandu bak Roma. Ternyata potong ya tempo aku. Nah, orangnya gelem 6 poin. Ya berarti pada jujur aja. Pada jujur aja. Tapi sampai wal jual kalau bencara nipu. Wala tahillul khilabatu li muslimin, tak halal panipu kan di orang Islam. Hamim ha an Ibnu Mas'udin ton. Nika nerangaki salat sunat qabliyah. Salat sunat qabliyah nika bedes aja. Sebelum Isya, sebelum subuh na pada boleh lah kalau paling afdol. Kanjeng Nabi lo teman tobeng sebelum subuh. Artinya mari adzan salat sunat kan lupa panjang subuh. Jadi sebelum Isya beda, sebelum subuh beda, sebelum duhur beda, sebelum asar beda. Serang-rang sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Dan sebelum maghrib ni kamu neterangake semacam kitab Riyadul Badi'an apa kisah beda ken lo muakkad. Ben pola ibatasi mun sakerana imam kilo datang. Dadi ngagento kan dana adzan. Mari adzan kisah kan maca sholawat adzkiran. Sakerana ki beda waktu imam kilo rabu ke masjid nika tetap asolat sunat. Mungkin imam ala badai masjid kan dana mari adzan langsung iqamat, maka lo nakin salat sunat sebelum maghrib. Mun sebelum subuh lain, artinya makilah imam beda. Mun sebelum subuh mari adzan make imam sunat apa jang qabliyah enggak ada. Apa jang subuh. Tapi jang subuh qabliyana cek muakkad deh. Dan mun salat maghrib nika qabliyana lo muakkad. Mun lakonna nyatoren mun sakerana imam kilo rabu. Ingat gintone kan mari adzan ki pada waktu mungkin 5 menit imam kilo rabu dan nika ki bisa salat sunat sebelum maghrib. Hadis nika baina kulli adzanaini salatun liman syaa.
Baina kulli adzanaini paneka antarana saben-saben adzan dua. Paneka antarana saben-saben adzan dua. Toles maksud adzan dua nika adzan ban qomat. Dek remah adzan dua. Adzan dua nika adzan ban qomat. Kan adzan, mari adzan neng sambil baca sholawat. Maka nika salat sunat. Apalagi pan rabu imam qomat. Jadi sekocak adzan dua, adzan ban qomat deh. Salatun tining salat sunat liman kan di orang sya'a sehingga sokan pasreman. Panika antarana saben-saben adzan ban qomat tining salat sunat kan di orang se kesokan. Hamim qaf arba'a an Abdillahi muwaffa an Abdillahi ibni beda ibni na biasana. Beda ibni na nika. An Abdillahi bin muwaffal kan beda bin ada dua tanda. Sahih sahih. Baina kulli adzanaini salatun. Hadis kemudian beda ilal maghrib. Baina kulli adzanaini paniki antara saben-saben adzan dua salatun tininga salat illal maghrib angin maghrib. Canggela nika mun dalam kitab fikih mazhab Syafi'i iterangake beda sakerana imam kilo Rabu. Panika antaran saben-saben adzan ban qomat tining salat sunat kecuali maghrib. Nah, dadi mun dari hadis nika ada qobliyah maghrib, langsung adzan, mari adzan langsung qomat. Paulana waktona sekece begitu. Tapi nika Al-Bazzar an Buraidah dhaif. Ya dalam syarane terangake wa inda Syafi'iyyati wajhun rajjahahu an-Nawawi wa man tabi'ahu annahu yusannu sholatu rakaataini qablaha. Sunatake salat sunat sebelum maghrib nika 2 rakaat. Kabedana cangkele mun sekirana imam kilo Rabu. Mun sampeyan keur langgar apa jeung tibi ceki salat sunat langsung lastari adzan langsung salat. Tadi sampean ngimame langgar tibi kandana bareng rajin engki la usah salat sunat dulu sebelum maghrib nih. Lastari adzan engki langsung salat maghrib berjemaah bareng keluargana. Mun panjangnya jompong. Jadi qobliyah maghrib polana waktuna maghrib sekecak maka tak ada qobliyah maghrib. Pada situng wajah mazhab Syafi'i beda. Kan jagela sakirana imam kilo Rabu. Al-Bazzar an Buraidatun. Hadis 3170 bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Paniki antara nareng laki ban antara syirik ban kaper tarkus sholat dininga tinggal sholat. Paniki antara nareng laki ban antara syirik ban kaper dininga tinggal sholat. Artinya kace kereng Islam bereng reng kaper bajeng. Mun campur lo abajeng pada bayin. Nah begitu. Tapi secara hukum orang Islam selalu abajeng tetap hukum Islam kor tetap ngakoni bajeng nika wajib. Ken orang lo abajeng karena sengka. Tapi mun bada orang lo abajeng ken karena ingkar ke bajeng maka ya kafir murtad. Tapi mun lakar lo abajeng lebala jangan sampai andi keyakinan bajeng lo wajib. Jangan sampai ada bu dan badan nggak biasa naruh. Lo abajeng ngateng legu beda boleh jong. Jangan ada bunga nih kan. Lo apa aja ngateng motor apa kok baik kok. Ayo teh tarjumadan oleh landuk ya baik kok. Nanti tidak ada buan nggak nih kan. Padahal kan lo apa aja nggak panangis dari ate kenapa kilo kenceng. Tetap ngakonin jak bajang kewajiban kenapa kilo kenceng. Jadi jangan sampai ada buan dan badan saya takutnya berbagai murtad. Soalnya campur lo abajang sertai keyakinan bajang lo wajiban ngenteng aki bajang maka sertai kewajiban ngenteng aki bajang maka lo abajang pagi andi keyakinan ngenteng aki bajang maka nikah murtad. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Ya punten janggela orang Islam lo pada bereng kafir maka lo abajang. Polana ki nyaksee pangeran Gusti Allah ben Nabi Muhammad utusan Allah. Ken hukum murtad mun lo yakin kewajiban bajang, mun ngingkarin kewajiban bajang. Maka pasal ada.
Mungkin lo apa sa karena sengkah ki pakuni nyamain Islam. Mun lo apa sa ayakina ki pasa tak wajib maka murtad hukumin kafir. Mim dal ta'ha an Jabir sahih. Bainal malhamati wa fathil madinati sittu sinina. Sambil nyata reko bina ben kedenga. Korma kilau korma. Bada korma, bada kopi, bada gedang. Bainal malhamati paneka antarana perang. Wa fathil Madinah ban kabukaan Madinah. Bani Madinah ya. Wa fathil Madinah ban kabukaan kota. Bani Madinah na Madinah kisah nih kan. Makna kota. Kota Konstantinia. Kota Konstantinia. Menitulisnya Konstantinia. Bani Madinah. Konstantinia. Konstantinopel nyaman namun bahasana. Bani Madinah Madinah dengan kanjeng Nabi. Bainal malhamati paneke antarana perang wa fathil Madinah ban kabukaan kota Konstantinia. Situ sinina tining 6 tahun. Wa yakhrujul masihud dajjalu ban keluar panapa masih dajjal fis sabiati dalam tahun saya kaping 7. Bainar rukni wal maqami multazamun. Multazamun. Nika nyaman na kisah. Mekah antara na rukun sebedah Hajar Aswad. Apa nyaman Kak Ju? Rukun apa sebedah Hajar Aswad? Menukun Yamani sih dari dina. Jadi kan pang Ka'bah pucompak. Pang Ka'bah pucompak. Le saya rukun sebedah Hajar Aswad pai nikah ni beda makom Ibrahim le antara nikah beda nyamana multazim. Bene multazim nikah multazim. Multazim. Nenang ibu dina askar saya kelampir reng loreng senokwi Hajar Aswad itu pas multazim. Aneka kan kandana neka pang Ka'bah saya cok kinto pas Hajar Aswad pa beda askar juk tojuk senokwi lebih na didik saya beda ibu dina askar neka multazim pa labeng Ka'bah. Orang saya ateng senateng ka labeng Ka'bah. Pola nasi berjateng senateng ben saya bisa boleh. Nyata saya sebut lagi jenab ini multazim. Multazim ini. Sebelumnya labang Ka'bah. Mantari paling ada Pak benar sangat teng budian. Amin Allahumma amin. Tadi nikahnya mana? Multazim. Benar multazim. Rukun Hajar Aswad lah keranya mana? Tadi kan Ka'bah nikah senikah pucompak. Nikah gembraki. Ini kan rukun Yamani. Ini kan rukun Hajar Aswad. Apa kintone beda Hajar Aswad ibu orang ciom rukun nika le rabbina rukun Hajar Aswad titik nika nyamana multazam biasana kena ngajuk ka tojung petugas saya kata ka multazam nika melarat polana beda petugas juk toju ini kan ken lebihna beda titik pamarin nika labenga Ka'bah jadi pas ngak nika pucompa ini kan nyamana rukun Yamani, ini kan nyamana rukun Hajar Aswad. Le Hajar Aswad badai rukun saya gitu. Rukun ini kan pang. Pai pinggir pang ini kan multazim. Ini kan beda askar juk toju ini kan. Jadi saya acan apalah kan multazim melarat bereng askar sejuk toju ini kan. Petugas, polisi dengan sejuk toju. Le mari multazim ini kan Ka'bah. Ka'bah ini kan dekonde ke kening sangat tengin. Jadi banyak orang yang sangat teng kalau benga Ka'bah ini kan. Multazim, nyamana multazim, benih multazim, ini jawab berubah. Multazim.
Nomor 13. Multazam bainar rukni paniki antarana rukun Hajar Aswad atau bepang pangakak besai beda Hajar Aswad wal maqami ban maqam Ibrahim multazam tining multazam beda kendengan ini kanya mana multazam ma yad'u ta'atuwa bihi multazam sahibu ahatin pasar orang sandi penyakit illa bari'ah angin beres illa bari'a angin beres pasera sahibu ahadin multazam ma yad'u ta'atu bihi multazam sahibu ahadin pasera orang sandi penyakit illa bari'a angin beres pasera sahibu ahadin artinya menatua ini ka insyaallah orang saya kedua penyakit iparengin beres engki orang banyak kerena orangnya orang banyak kerena berdese mada yang sem-sem rekan ikibat tawaf nyamai sem-sem tawaf bi orang ini kebiasaan bakta paleman mun badale balena sake minta oleh di Mekah paringin nikah iki tuana cangkele mantar beres rekan singen nom nikah cang orang nyamai sem-sem tawaf tahun ning nikah beda hadis ana banten iki pola tak ada sini senana aki beda sem-sem iki tawaf kan intina multazam sebeda cang puru menoreng sake pakona tuai multazam nikah insyaallah barengin beres Toba an Ibnu Abbasin ha bainal abdi wal jannati sab'u iqabin bainal abdi panike antarana budak wal jannati ban swarga sab'u iqabin tining petok beni iqabin benetai akobetin iya anu nih kelero wallahu alam kelero dari percetakan tulisnya akobetin akobe jadi marina kobe debe alif lanceng lese ibu dini kebedebe tapi tak akobetin bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin panika antarana budak ban swarga sab'u aqabatin tining petok ilakan nyambur jamu aqabatin kadza fi nusakhin tsumma raaitu khattal musannif iqabin sebagian nuskha aqabatin sebagian nuskha lain termasuk di musannif iqabin tapi saya sesuai maknana nika aqabatin paneka antara budak antara kabule manusia maksudnya ban swarga sabu aqabatin tining petok len jalan semelarat saya dapat akas warga nika badalan jalan petok semelarat sekotu lebadi sekotu jalan melarat pada orang terode pak ke atas gunung rokan lebat cek sarana dari baba menengah geger bain cang buru rumah lok melarat jalan ken lesok ingat Sunan Muria kan di atas gunung ya lok melarat ken teki ya Sunan Giri pada lok melarat ken lesok ya lemon orang lagu pendaki ke gunung seteroda pak ke atas gunung itu melarat ada embung lah ini kan seteroda pak ke swarga bada petok jalan saya melarat saya kutu elai badin ahwanuha tining paling gampang sab'u aqabat al mautu panika pateh atena make orang soleh setro masuk swarga nak mate geluh wa ashabuha bantining paling melarat sabung al wuqufu panika ngadep baina yadayillahi taala ya juna Allah taala hisab perhitungan amal idza ta'allaqana lekana akateng al mazlumuna pasara orang seika dengki akateng pasara orang seika dengki bidzalimin kalaban orang se dengki akateng pasara orang seika dengki kalaban orang se dengki jadi orang sedengki ka orang budian ikatengin burung se masuk surga
Sampean ngincam di ngoreng lo iba beli, autang di ngoreng lo iba jer, ngalak di ngoreng pokok dolim tinggi ka orang pagi lo nemulan jalan ke surga ikat tengi bisa ipa burung sega surga. Abu Sa'idin an-Naqash fi mu'jamihi wa Ibnu Najjar an Anasdod. Jadi sampai ngalak hak ke orang male lo ikat tengin kalau pada sampean numpak mobil pak ikat tengin kan burung senaya. Baina yaday saati ayyamul haraji al-harji panike antara na kiamat dining areh perang. Artinya mula para kiamat do som perang. Sajana zaman semakin pagi pada perang yang ngai Palestina ben Israel itu. Baina yaday saati panike antara na kiamat ya ada kiamat ayyamul harji dining areh perang. Termasuk tanda kiamat berperang apa anak lembur perang sabil. Hamim Toba an Khalid bin Al-Walid. Baina yaday saati panikaya ada kiamat. Panikaya ada kiamat fitanun tining pemberban fitnah. Kaki to'il lailil muzlim akati gelto gele malam sepeteng. Gelto gele malam saya peteng. Kaf ananasin sahih. Baina yaday saati panikaya ada kiamat mashun tining nguberopah mun orang Yahudi lambe yo beropah dadi ketang margana lo taat ka pangeran mun semakin lo yo be ketang ro beuna ken sefadde ota be kelakon ada pangeran saya untuk umat Nabi Muhammad pahayo berobat ada. Sebab aja umat Nabi lamba kuno kirodatan khosiin. Tetapi umat selotaan mereka tadi ketang. Maksudnya ken lo di ketang pakun ti orang ken orang ngatibi ampo terwaroba ketang. Seborana banyak video medsos orang ada berna itu kau pengai pada rumah. May pola teman maki sampean mung teman maki ya kene video bede. Ko penga elong anteng apa kapi iyo be. Apa tadi hewan. Ya setanan tanau bung nak kana isikot apa dengan nyeranga pada apa? Lande dia kan. Tapi ada makhluk manusia se Eropa, Eropa ku kan sifat se Eropa. Mun surat Yasin walau nasya'u lamasah nahu cek saking Gusti Allah taala kesokan oba berarti ketang ya kan lo oba nyambur mun hati ini terangake para kiamat beda obaan ropa artinya orang-orang selo taat oba ropana mun aslina oba ropa cuman dalam syarana terangake au maskhul qulub otaba oba atena lataan di atena manusia sekali oba ka atena hewan. Jadi pada para kiamat banyak orang atena yoba ke atena hewan. Wa khasfun ban anu nika. Beni longsor nyelam ke bumi. Nyelam ke bumi nika rekan bumi asebe pah nyelam ke dalam. Enga Qarun nambah Qarun nika umat Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagwane. Qarun nika polana sombong gendak ban ingkar ben maksiat maka penyelam bareng dunyana ke dalam bumi nika nyamana khosfun mun semakin khosfun nika tak ada macam sebab longsor kan longsor ban selain namun khosfun nika tanah sebe pah nyelam jadi bisa jadi apa anu umat cek teregana pah tanah nika sebe pah nyelam ke bareng maro mana bareng orang ke pageman wa khosfun ban yo jani beto. Jadi mula umat yang buru ni lah cek biasa nata apa asa, cek biasa nata apa jeng. Mencang orang semakin kan sini kan. Setelah cek kaperahan anak anak letak ning belain. Ini kala termasuk tanda dalam para kiamat. Jadi jauh tentunya jauh lo kena nyapo. Mashun wa khasfun wa qadfun. Mashun yo beropa, khasfun penyelam ke bumi, qadfun yo janin batu. Ha an Ibnu Mas'udin ton. Bainal alimi wal abidi sab'una darajatan.
panika iantarana rengalem wal abidi benoreng seibadah. Artinya ahli ibadah tapi lo alem. Sesetengah alem tentunya ya ahli ibadah. Lo kira-kira alem itu. Panika antarana rengalem ben ahli ibadah sab'una darajatan tining kacek 70 derajat. Beda orang lo alem tapi ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli terakat. Beda orang alem tentunya mulang ke sekolahan, mulang ke pondok ngajar. Make lo ahli puasa, make lo ahli tahajud. Derajat iki tegian orang se alem kacek 70. Artinya derajat orang ngajar bareng derajat orang ibadah tegian orang ngajar. Bainal alim wal abidi sab'una darajatan. Kocek 70 derajat. Antara derajat situng antara langit dan bumi. Fa'ra'a Nabi Hurairah. Muni hadis lain terangake senika. Pagi sing lagi dari kubur sing lagi amat orang alim nika lo langsung ke swarga tapi kon nyafaatin santrena. Kon nyafaatin orang se amanfaatake ilmuna. Pada hadis lain yub'atsul alimu wal abidu. Baca ke dari kubur reng alim bareng orang ahli ibadah. Dadi reng alim nika semulang, reng ahli ibadah ingki ibadah siang malam puasa ben tahajud. Fayuqalu lil abid, maka orang ahli ibadah dibuaki udkhulil jannah, kakilah masuk ke surga. Pola kaki ahli ibadah nyatorilah masuk ke surga. Wa yuqalu lil alim bani dibuaki dak reng alim uthbut hatta tashfa'a lin nasi. Neneng gelun nyafaatin orang gelun. Pakon sare gelu santrena. Dadi nika fadilana guru. Sekocak budian murid nika nyare guru. Jadi guru nan nyare murid nika. Saya aja ke surga. Dadi lo langsung masuk surga ketibi, ki nyare santrena. Bainal alim wal abid sab'una darajatan. Fa'ra Nabi Hurairah. Baina kulli rakaataini tahiyatun. Panika antarana saben-saben 2 rakaat tahiyatun dining tahiyat apa tasyahud. Panika antarana saben-saben 2 rakaat dining tasyahud. Hadis telotung petok belu baina kulli rakaataini tahiyatun panika antarana saben-saben 2 rakaat dining tahiyat atau tasyahud. Seneka mun salat selain nika kening kalak 2 kening kalak langsung. Contohnya duha. Duha nika kan paling banyak 12 rakaat. Sampean langsung ngatakbir usolli salat duha 12 rakaat Allahu akbar. Nika langsung 12 rakaat sekali takbir sampai oleh 12 baru ngelok salam oleh. Mun tarawih lo oleh. Dadi wa tarawih kan ada usolli salat tarawih 20 rakaat Allahu akbar. Pala bojong sampai oleh 20 bangolok salam. Lo oleh ni. Lepas salat duha langsung 12 oleh, langsung belu oleh, langsung 4 oleh. Tapi selebih afdol 2 dari hadis nikah. Ya antara saban-saban 2 rakaat pada tahiyat artinya kalahkan wa 2. Salat duha kalahkan wa 2. Mun salat tarawih dalam mazhab Syafi'i lakar qatu wa 2. Mun kalahkan 4 lo sah. Mazhab lain ngesaki mazhab lain. Mazhab Syafi'i lo usah tarawih qatu kalahkan 2. Jadi pun sampai ada sholat duha bisa langsung 4, bisa langsung belu, bisa langsung 12. Lamun sholat witir sampo dadi masalah kampung, pola sholat witir sekapra senika 2 gelu pa tambahin 1 enggak sebiasa nika. Usolli sholatan minal witri, bedam minna. Usolli sunnatan minal witri. Rakaat ini kula asolat dari witir 2 rakaat untuk sedua nih Allahu akbar pan mare ngelok salam takbir boleh usolli sholat al witri rakaatan kula sholat witir 1 rakaat jadi sedua bareng sesitung nyamana witir nika sekapra dalam mazhab Syafi'i nika paling afdol seumpama campo oleh
langsung usolli sholatal witri salasa rakaatin. Langsung salat witir 3 rakaat. Campole. Situng takbiran langsung dadi 3 rakaat. Tapi mun lo kapra lagi dadi rasan. Makmum boleh ya kelendeng. Makmum kelendeng kok pan le 2 pa imam jaga. Makmum lo salam. Dadi mun lakar sampean ngimam witir campu apa dadi 3 kebele kada. Kebele para jemaah muslimin sekalian salat witir situng takbiran langsung 3 malah makmum ngerti ben niatnya bener. Tahiyat sekalian selebih afdol. Mun patelo itu. Polana cek pada bareng maghrib. Mun tasahud di 2 asikot maghrib. Lakar beda hadis ngara klepai kula macam beda salat witir mun campo di 3 cek pada bareng maghrib. Mangkana maknain tasahudnya cukup situ. Maka apa jangan witir 11 kan witir nikah paling banyak 11. Jadi sampean ngalak 3 langsung sekalian pada ngalak 5 pada ngalak peto pada ngalak sanga pada ngalak 11 pada. So apa 11 langsung sekalian. Usolli sholatal witri 11 rakaat. Allahu akbar. Nikah langsung apojong tasahudnya bun budik tok 11 pah ngolok salam. Tapi tasawuf 2 nomor 10 ben nomor 11. Ya sih di mana muana kana apa jang witir 11. Jaringan cek wis arus hitung. Nanti campur telok. Nanti saya telok nikah salat witir bisa 2 tambah tung. Nikah sekapraban paling afdol menurut mazhab Syafi'i, lo ning menurut mazhab lain bisa langsung telok. Mun gintong kampung beda sengi mama witir langsung telok. Kabele kade ka makmumah malelo apriungan beda lah kalau beda kerlangker lo jauh ikin maan ka beda saya salat witir telok langsung pas sekalian ken lo abele kade ka makmumah makan makmumah apa priungan elau beda witir telok langsung tade kan lambat teman beda ken tuan lo ning semangken. Tadi telok langsung pada kan lebih bagus tasawuf situng saja ibu budi. Salat witir. Bada orang yang muskel, leh, mun patetikan 2 ikalak 2 aja kan siadaan bener witir jenengan kena, mun 2 kan kena iku bareng. Dan sekocak witir aja kan gencil, situng pas sampean nyabak bareng situng, beremper ya gencil. Pak nyabak bareng telok, beremper ya telok gencil. Pak nyabak bareng lemak, beremper ya lemak kencil. Tadi makai situng kencil telok kencil lemak bakun kencil. Pakunannya mah witir. Pakunannya mah kencil. Mun dari hadis ini ka baina kulli rakaatain tahiyatun setiap saben-saben rakaat bade tahiyat. Artinya seperti salat tarawih kalak kan 2 qaf ana isyatun. Bi'sal abdun takhayyala wa ikhtala. Bi'sal abdu panika sabak cuba kabula. Artinya paling cuba ngoreng. Waktu orang setengah jam. Panika sabak cuba kabula paling cuba ngoreng abdun tining budak, tining kabula, bani budak ya, kabula maksudnya kabulana Allah. Manusia saja. Abdun tining kabula takhayyala saya menghayal aroma sa'ab lebih bagus dia orang waqtala ben kendak pasal Abdul ben menghayal ya aroma sa sabak coba ngoreng orang si aroma sa lebih bagus dari orang ben kendak. Wa nasiya ban loppah basar abdun al-kabirul muta'ala da kusti Allah ta'ala wa nasiya ban loppah basar abdun al-kabirul muta'ala da kusti Allah ta'ala al-kabiru semaha akung al-muta'ala semaha luhur. Bi salabdu panika sebab cubang kabula abdun tining kabula tajabbaro se pengis maksa ya maksa pengis ya. Maksa pasar abdu wa tada ban ngalebati batas pasar abdu wa nasiya ban loppah pasar abdu al jabbaro
Al-Jabbar. Coba Jabbaru. Jabbaru. Naki oba Jabbaru. Wa nasiya ban lupa pasal abdu al-Jabbaro da Gusti Allah al-Jabbaro saya maksa al-a'la saya luhur, selebih luhur. Bi salam tu panika sebab cuba kabula abdun tining kabula saha selopah pasal abdun walah ban lopah paling cuba manusia orang seoding berfoya-foya lopah se mati ya, lopah ke akhirat, lopah ke ibadana. Wa nasiya ban lopah pasal abdu al-maqabiro de kuburan wal bila ban ancorah badan ban keancoran. Tetapi orang oding man nyaman tok lalu enggak se mati ya, lo enggak se ibadah, lo enggak ke akhirat. Kalau pai je abang bakal kubur, kalau pai je abang bakal ancor, maka nikah paling coba manusia. Bi'sal abdun ata wa tawa. Panika sebab coba kabula abdun tining kabula ata se amaksiat, se meleng, se nakal pasir abdun. Wa tawa ban ngalebati batas. Benih yang karo meleng, cek meleng hari. Benih yang karo nakal, cek nakal lah. Wa nasiya ban lupa pasir abdun al-mubtada de kabitan wal muntaha ban akhirah. Lupa je abang kabitan neka dari maneh, dari pecuh. Itu tiap kisah Gusti Allah Taala ipa keluar ke bumi ipa teti orang mukallaf ipa kon ngelakoni kewajiban ben akhirat bakal bakal teti orang mati bakal masuk kuburan pagi bakal tanggung jawab keamal lah ya akhirat nyamana muntah wal muntaha ban akhirah manusia akhirat ada mati mana mati tanggung jawab lakona bi'sal abdun panika sebab cubang kabula tining kabula yaktilu se nyupre pasir abdun nyupre ad-dunya dak dunya bidini kalaban agama. Bi salabdu panika sebab jubang kabula abdun tining kabula yaktilu se nyupre pasir abdun ad-dina da agama bisyubuhat kalaban syubhat. Bi salabdu panika sebab jubang kabula abdun tining kabula abdu tomain tining kabula setama yakuduhu senarik panapatama de abdun sebab coba orang se tamak se norok hawa nafsuna bi salabdu abdun panika sebab coba kabula tining kabula bi sal abdu panika sebab coba kabula abdu hawan tining kabulana hawa nafsu yudilluhu senya saraki panapa hawa nafsu de abdun bi'sal abdu raghabin panika sebab cubang kabula tining kabula na kasenengan yuzilluhu se makalero panapa raghabin de abdu makalero masalah malopot panapa raghabin de abdu tak kafa ba Asma binti Umais to ba an Nuaim bin Mardad bi'sal abdu panika sebab cubang kabula al-muhtakiru tining orang se nimbun nika untuk pedagang polana sudah membaca berita bakal naik pas nika ngulak ya banyak pa timbun pa leki pan lading orang kek tak ada ngeruang pa anding tibi jual le pelarang le nika nyamana nimbun hukum haram LPG kan tanah pa berita LPG akan di stop seminggu lagi. Lepai kolak ke TBI LPG kolak ke TBI lagi panlading orang tada sing lay stop kupas jual larang. Nika nyamanan nimbun hukum haram. Bensin kan ada pai kolak ke TBI bensin. Pan lagi la tada bensin kapi pan di TBI jual pelarang. Le nika nyamanan nimbun hukum haram. Beda-beda ada ya, ada. Apa saya timbun namun dina? Corona. Bensin.
Pola beni timbun ngolak le ke kornemo sampai timbun nih kan. Jadi pai sabe ya, pai jual pan lalaip. Jadi sempen ini ada jual pan lalaip. Oh banyak untung lagi mau jual pan lalaip. Pai jual pelarang, maka ni kau mama haram. Yang mana muhtakir. Tapi nikah macam khususnya untuk daeren, barang daeren. Ya mun semakin jelok karo daeren yang buru, maka LPG na kan pade. Maka daeren lo masak mun lo ande LPG na. Bi'sal abdu al muhtakir. Sebab cuba enggabula tining orang se nimbun. In arkhasallahu ta'ala al as'ara hazina. Wa in aghlaha Allahu fariha. Mun harga toron susah, mun harga naik bunga orang ni. Punya bede na tandi ni. Long kade. In arkhasallahu ta'ala lamun memuda bahasa Allah Ta'ala ada harga hazina maka susah bahasa tu. Kare long molong pakai toron harga rogi. Wa in aghlaha ban lamun malarang bahasa Allah ada harga. Wa in aghlaha lamun melarang da arka basara Allah fariha maka bunga basara abdu. Berarti benih Prabowo bisa motoron arka. Larang ban muda nika dari Gusti Allah Taala. Tabah ba'an muadzin ton. Jadi pala bareng nikai kabar lo orang jual lo usah timbun nanti lagi lai penjak tadi lo jual setia jual budian pong ke nika lo oleh. Lah jual nalekana beda ya jual. Cak kan niat dijual pan larang. Bi'sal baitul hammamu. Panika sebab coba Roma tining pemandian. Pemandian alam sumber aing panas. Mun semakin ya gawe kolam renang. Turfa'u panyaring fihi dalam hammam al-aswatu pana pasuara. Wa tukshafu ban buka fihi dalam hammam al-auratu panapa aurat. Ampo mandian ke kolam renang. Ja ampo entaran ke kolam renang. Campur ni muka aurat. Seram ni kamar terlasen. Banyak yang matur ni kolam renang. Lambat badai kisah nutup lok paju. Nanti kolam renang ni kan campur lagi bini mandi itu ya campur. Aduh, merengis itu. Rambing kan napat. Arambing kan napat nen. Jadi arambing kan napat. Bi'sal baitul hammamu turfa'u fil aswatu wa tukshafu fil auratu. Sebab coba Roma yaitu pemandian di situ kena orang awat tuat ban kena orang muka aurat. Ain dalan Ibnu Abbas enton. Bi'sal baitul hammamu panika sebab coba Roma tining pemandian. Baitun Roma la yasturu setak nutupin panapa baitun. Tadi pemandian ngak kisaan harap cek mandia bengkang. Tadi gula saben biasa mandi lau itu somper itu. Ya ada masjid. Itu orang yang kayak laki ngabengkang. Abengkang loncaan. Tadi orang kena abengkang. Mun saben ikin tuan orang sungai itu kan make laki campur kan ki dusto dusen ka bengkang pan oga itu ki ekepe deh. Ekepe atau betanangai balik itu poin. Lemon lau itu bengkang. Saya ki toman lambak biasa di situ ya labit ki ana bengkang lo oning mun semakin. Bajana ko tu paring oning bahwa make pada laki yang antara bocil bentot dengan aurat. Make pada laki. Jadi mandi sekancaan lah pada muka lapa pada laki yang antara bocil aurat. Pada bini yang aurat, pada laki yang aurat. Kula seoning cemburu biasa mandi bu apa berkompres ni kan. Engki biasa ring laki ni ada dusta dusta na bengkang loncat ni. Ni kan hukumnya haram. Sebab cuba pemandian, sebab cuba kendengan itu kendengan pemandian di situ pada orang tak nutupin aurat. Ngaran yang ku beni aurat paulana pada laki.
Bahkan pada hadis al-fakhdhu auratun, pokang itu aurat. Pada laki. Makanya campur antara bucil bentot aurat. Paham dia bengkang. Beri tolesen. Lo oleh muka aurat. Wa ma'un ben aing la yathuru setak nyuci aki mana ma'un. Haba an aisyadot. Inatam subat je bada. Wal wuslu fiha jazali apa? Wal wuslu fihi apa ya? Jazalit dzakar sanikan apa? Mak satri auratin wa waddin lil basar. Apa jaizun? Wal wuslu fihi jaizun lid dzakar mak satri auratin wa waddin lil basar. Kelero macam aja isunnya lo nyaman laguna. Intinya oleh mandi pemandian itu dengan syarat satri auratin no topi aurat wa waddin lil basar ban aja ke paningal ca celingan cangkele aurat orang lain. Haba Aisyah dot. Oh sini kenapa? Wal ghuslu fil hammami jazalid dzakar mak satri auratin wa waddin lil basar. Mandi pemandian umum semacam somber jazalid dzakar oleh untuk orang laki mak satri auratin kudu nutupi aurat wa waddin lil basar banca ningalen aurat orang kudu medem peningal. Haba ana syaddad bi'sa sya'bu jiyadun takhruju dabbatu fatasruhu thalatha surukhatin fayasma'uha man bainal khafiqaini bi'sa sya'bu paneka sabak cuba lencelena gunung ni kan nyamanan lereng mun ngak ya aja nyamanan kan lorong beda nyamanan lorong beda nyamanan lereng lencelen kene ke atas gunung itu nyamanan lereng paneka sabak cubang lereng jiyadun tining jiyad nyamana kendengan itu jiyad takhruju keluar ad-dabbatu panapa dabba hewan bumi takhruju keluar ad-dabbatu panapa hewan bumi fatasruhu maka atuat mun sape kan angar mun aja makrono atuat panapa dabba thalatha surukhatin atau angar panapa dabba thalatha surukhatin kalau bentelo kali angar fayasmauha maka mireng de thalath man pasera makhluk bainal khafiqaini ya antara timur ban barat ya antara timur ban barat to'ba Nabi Hurairah. Ada pertanyaan kare seperapat waktu na bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan wallahu a'lam. Mun sesohe man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Fadilana keutamaan salat tarawih pasir orang tarawih karena iman ben ikhlas nyupre kenceran karena Allah maka esepora husana setahun setelebet. Ajilah cek nyaman. Atarawih sebulan nika nyapora tusa setahun sampun telebet. Pah beda saya komen, pajelas make saya esapora tusa kene mun tusa raja. Lo esapora benang tarawih kau tua tobat lakar laungkuan. Kena lo nak jelas sakit to, jala maklum. Pol ya termasuk ela pada hadis kan man taqaddama min dzambihi. Detok lo ki pasangin min dzambihi saghair dari tusana sekeni lo ki seni kelakar. Pasir orang yang salat tarawih ikhlas ber iman ben ikhlas maka separa tusana sampun telebet. Jadi cek kasangka salat tarawih. Mun bisa apa pol. Pas beda pertanyaan apa beda hadis khusus mun malam situng kencere sampai kol, malam dua kencere dupekol, malam telok kencere abau be kencere. Itu beda wallahu alam kitab Dzurratun Nasihin. Kitab Dzurratun Nasihin dia ya lah karena esena seperti itu ngajian dia. Ya sebagian ulama
atau sebagian kiai ada bagi itu palsu atau hampir palsu. Biasanya beda WA, disebarkan WA. Fadilah malam menem, ingat setiap hari kan fadilah malam berapa? Malam 10 semangken. Rek, ki isarya. Tarawih malam 10. Wa fil lailatil asyirati yarzuquhullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Ganjar tarawih malam 10 riya bi Gusti Allah taala paringi kebagusan dunia akhirat. Aba ganjar malam 7 ganjar bagaimana? Malam 2 ganjar, malam 3 ya malam 10 ganjar enggak nikah. Wa fil lailatil asyirah yarzuquhullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Malam ke-10 paringi ganjaran kebagusan dunia dan akhirat. Terakhir dalam kitab Durratun Nasihin. Canggelak ruwat ngate ada beda keterangan cek sampai acarita hadis mun aja benih dabuna Kanjeng Nabi ongku. Cek saking ada riwayat make ken dhaif. Nek ada riwayat tada riwayat. Dadi benih karo dhaif kan takok ebabana dhaif cobaan dari dhaif nyamana palsu. Monggo cak palsunya kene karang. Dek mau rama mi ngarang ganjaran ya aslina ken malai selo kenceng tarawih nyoa tarawih kan banyak aja selo kenceng bahkan beda sela kara kebaik kardu kan siapa untuk ulan pasang betul itu tiare para pasaan neko ware kan dai ken eke bayar du kardu kan tetapi eke bayakin hadis bi ulama sebagian itu tecuna ken malai semeleng itu malai ke masjid gitu ya tetap lo oleh mun lakar beni dabuna Kanjeng Nabi cek baik ya intinya saya tanya gigi buru itu apakah beda dalil khusus fadilana ganjar tarawih ben malam itu sebenarnya kitab Durratun Nasihin tapi itu lo soheh begitu. Kula tibi lo teman neliti kan rang kabar bersih bagi palsu begitu. Ya bisa palsu lagi ya cangkel ruwat tujuna aslina kan ana sehat. Ni takok bade selo kenceng male kenceng. Jadi alhamdulillah kula ban sampean nika atrawih kan mulai lakarla dari lamba, dari bamba, dari reng sepo lakarla atrawih. Lo nangkin pakancang bareng cerita-cerita ki burun iker kan. Cokop hadis gila sesoheh sesitung itu. Pasir orang atrawih iman ben ikhlas maka isabarat husana setahun saya telebet aja bayilah aja kan lo nakin ngarang selain ya begitu pertanyaannya dan jawabannya ya dalam Durratun Nasihin kok malam au boleh rek kula kan niku di ngoreng nih hadis 3100 belum pak waktuna kurang 13 menit 3100 belum pak. Ada pertanyaan lain? Hah? Pertanyaan? Hah? Orang kening pedang lengan terus. Hah? Mungkin ia atas jengkol kan kalau masalah. Lengan. Anu nikah banyak orang kalan mari kiri bareng itu saya kena singgung sekecil bersahabat lo kaserana pas junub aduh kan saya kencan saben atanya ke kancana engkau lo kasera kena engkau ya junub cang malam maro dongko der mengkau si adus ya cang kancana iya kau tua adus kage mana tanya memeto lo oleh tanya mum kage kau tua adus kok pak adus ongku jalannya mana orang lo kaserana mate saya Kanjeng Nabi oning Kanjeng Nabi tuka qatalahumullahu aja mata orang je iku waring alalias alu idza lam ya'lamu au kama qala dia meminta tanya mun taoning iku pada dalam fikih dari hadis ini kada serang seterusnya sebut lagi nalikana lokah nganikang seberes petepane aing selokah genteke tayammum dadi carane nganikah mun beda kacer lengan kanan apa kacer dadi contoh akin sanika kandana blebet si kacer lagi lengan nih blebet semangken blebet pagula wudu'a tetapi muah pagula wudu nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala wudu muah tanang pakun beco nggak biasa nah tanang sekacer seberes pakun beco seberes kira seloka itu mun lokane pas blebet jangan jadi seberes itu pakun campur ke aing beco seperti biasa becain osap warna berbeda itu osap
pas andokan pekereng muanang, andokan pekereng, tanang pekereng, pas atayamum kaabu muanang. Atayamum tangan kanan, tangan kacer. Lah ini pas lanjut boleh wudu. Gila kan ada pak tangan kacer, maka lanjut wudu kah? Obu, mari obu, kopeng pas songko. Tadi wudu pakun ben beda tayamum tepang yang gota saya perban. Iya, seperti tadi caranya begini. Tadi mun kanan ya kanan, semakin obe kanan ibun kinto saya belebet. Maka campur wudu seperti biasa dari ada. Nama itu doa muang kuyaing. Tangan kanan campur se beres becain kuyaing nggak biasa nah. Pas becain osap. Mun se beres beco, mun se belebet kan ya osap. Pas pakereng muana berentana pas tayamum. Mari tayamum lanjutaki tanang kacer becoen wudu. Lanjutakin obuung lanjutaki kopengan lanjutakin sokona. Seumpama belebet nih kayak soko kanan. Seumpama soko kanan kening landu. Ya maka wudu dari awal, wudu kuyaing. Mua mare tanang mare dukulaje obu mare kopeng mare pas soko. Nah, soko seki beres kiripeng belebet tetap becain aing. Tepak belebet becai yosap. Lepan depak ini pas campur pekereng muanang beruntanang pas tayamum. Tayamum kan karo mua bentanang. Panamari tayamum lanjutakin soko nagare sekacer. Beco soko kacer mare. Tadi repot nak ajar carana. Selesai wudu. Pokoknya kemarin, sudah wudu kemarin sampai ke kosong kopah tiumnya gede. Punten, tayamum tepak egilira tartebe anggota seloka. Mun adus oleh mele, mun adus. Jadi campur beda orang loka lengan tapi ki bisa nungko. Jengkeng karo lengan si loka rekan dia. Jadi loka lengan pakai ki bisa nungko, darah masih adus. Aneh kan nggak sahabat gila ruar lo keserana pas sahabat adus tadi lo kelengan ki bisa nungko dan apa sih adus ini kan bisa adus kade pemare kapi pas atayamum bisa atayamum kade pemare pas adus tadi caranya sini kira-kira si adus pemare kapi untuk kena belebet ini kan yosap benih seram kan yosap adus pemare kapi mare kan adus pas andokan bekereng bah atayamum. Otaba atayamum gelu, atayamum ini kan mua bentanang. Atayamum gelu, pamare atayamum pas adus. Le se lokasi belebet nika campur cukup yosap war-luara. Tadi mun hadas kene wudu bentayamum nggak gila itu. Mun hadas raja adus campur bentayamum bisa atayamum kada otaba adus kada. Le sahabat segala juga selok aja benikan yosap seram setek jangan lok keseran kene kegempang praktek contoh nasi gampang yang buru aduh ada ponoreng selok kecil aja berteng pagi sini kacang buru melaran campur kan cek gampang semuanya becoen kira pengkira selok belebet kira pengkira becoen kiai kok cek gampang aduh ceranda tapi hari aja berteng beragap bisa kuliah dengan cek melaran ini minta tolong kau deh minta tolong. Engki penjelasan lain nih karena mon saya melarat boleh senikah sanajan cang buru salala audu atau yamum daya jia pagi seng beres selama sakit nikah sholat ekodok boleh cang buru kan loka ya lengena dek remes ya audu cang giler waga terangan tapi pagi pan beres le sebulan beres seng layokal sholat sebulan saya beda aja kodoin bener kan cak bisa terolok usana kodoin selalu yang boleh lama lagi kodon nari kan badal lo usah ngodoin kor si masang belet nih kan tepangan di utuh
Kantana sing arek aja kantana mari na bejeng kan diuduk kantana. Kantana mari ajeng bejeng tuhur, pah tar ngarek, pah kening arek. Abu wudu kilo betal. Tadi saya lagi saya pelut aja abang tepang diudu. Lah kilo diudu. Ani kecampuru bereng polana pan beres pagi ki nangkin. Ko aduh mun sebulan tak wah neser. Aki gula merajareta Pak Idris ya almarhum Allah maghfir lahu Pak Idris ni kayak ngak ke hukum nikah kan kening kening landu pola sokona eki bagagelis pani belut pedabi dokter Pak makin Pak gula ki audu eku wabi Pak Idris saya belum pernah sokona ki audu kan lu Pak Idris mana audu Pak belut Pak cerita Pak Idris hukum ngaki puro nih ka Pak mun gula lo audu kada pahalakian saya ngaudu ya ngak gila juga cara na solat gula nak kodok kemudian Pak ikwa mun audu kada gula punten ikwa dokter geton cela benar yang sakit ki ngak ngaudu ngapa ji jang engki ni ka ngak ni ka solat engki cek be lak orang ni ka se campuru ki bisa audu bisa baca engki kebale kan ki bada kau lain selo nak wudu pola benih selo nak kodok dan awak tahu Aku dok marina. Apa anda saya sebut tu? Yokal. Enggak kasih ngudun nari kan? Mencampur ingki mun sok seminggu, ingki pan lamari seminggu beres, solat seminggu ni kan kodok. Apa jang boleh? Kayak Fathul Qorib nggak nih kan? Mi pola beda dalam mazhab lain lo nih kodok kan nyaman. Oke, mun tak ning mun saare kodong sekecil mun tak kok paisan misan akhirnya. Lah bojong budian bae pan beres kita dia nak bojong boleh bae ku ada. Tahu. Lah bojong budian bae tak kok bae ku kan. Ya tetap selebih saya ben sewajib gile artinya lakan lakot tua bojong ben cara wudu ben tayammum enggak gile. Perkara lagi sing leberes abojong boleh engki kredit kalau akan titik. Kredit cicil mau pakai koca wajib kodok wah kita dia wajib boleh tak bujang budian tak wah ada itu yokal tinggal tahu yokal san misan kita dia lagi ngodok ini kemarin Bismillahirrahmanirrahim ini jelas gini ngagi buru cara telotung belum Pak bi'sat tu'amul ursi panika sabak coba ngedeeren tining deere manten selama ada mantan itu deeren selama ada mantan hukum sunat orang aten manten nyambelimbi atau besapeng unjang bala untuk ada hukum sunat kan semakin bala yoncang itu benih untuk ada tapi untuk asal amaden terkadang ngatamaki Quran ben pengajian yut'amuhu lagniya paringnya deer dak to'am pasera orang soki wa yumna'uhu ban ecek da to'am al masakin pasera reng miskin sabak cuba ang deeran deer acara arapa mun deer acara segi sokina yonceng orang terangkana sesemak selo andi lo yonceng begitu qatof fi zawaid ibni murdik an Abi Hurairah tapi kenyataan enten kan ingki mangkana kenyataan kan enten ingin to oncengan manten nika pada saja yonceng saja jadi lo masuk ke nikah termasuk kiai kandana atau mantoh nikah biasanya berempat hari pelain oncengan pada kiai satu oncengan lagi untuk wali murid ahad itu yang pelain pada yonceng saja menyonceng sekalian bareng polanya lo bisa sialatina kan selak tapi yonceng iki bagi jadi mun saya sebut lagi hadis daerah walima nikah termasuk daerah secoba polana lepelian sesoki yonceng si tak soki lo yonceng ya mungkin to nikah tak ada nikah lo berlaku hukum nikah tapi bisa jadi coba semakin tepang viral beda acara mantennya hajatan mencang orang coba kan situng keluarga orang bini itu seviral semakin nih beninian arasanan menteri seorang itu entar ke acara mantenan itu anak ngeki begapi ya gapi itu berapa ya mungkin telok kan tanahnya
Pak ada prasmanan nambuung benanang. Lah itu ngamplop. Amplop pebik tuan rumah langsung ibu kan nengah selama ibu. Itu setiap viral lagi di Facebook. Artinya sebuah apa ya? Petodus ini. Ya kata-kata narua. Mosok ngamplop lema ibu anak ngehi bekapi. Begitu. Ya kalian ria termasuk daerah acara ngaknya daerah secuba. Ya dia mungkin lah reng bini mungkin rakana lah sete tadi anak daerah aja ki bekapi anak telok kandana lah oni kulo berempat aman sini ngamplop lema ibu. Pas tadi coba viral petodus. Nyatanya canggih nika beniadat kinto, munadat kinto, akela kende remacang burure, munadat kinto kan ken bela lakala yonceng. Dan mun daerah lain lakar lebih tongan, oncengan itu lakar ro sesepo, lakar anak lo ikibe hari. Dan nika anak ikibe pak amplop le ibu, pak betodus. Banyak nih kayak Facebook, media sosial banyak. Mulai sampean saya buka Facebook pola teman maki. Kalian masuk kerja yang buru jang. Coba coba daerah oncengan manten yang buru saya soki yonceng saya tak soki tak yonceng. Pambada saya tak soki yang buru sekali datang pak gampang kan tanah pak ngamplop 5.000. Ya tuan rumah mi pas tak kerja nuran kan tanah. Oh are orang nganur ya. Are pakai berapa? Pan ngamplop ngarala kar lagi niat ngarala ki ngamplop beremper ya iku ngarang. Pan ngamplop pa langsung dibuka. Esek 5.000. Klarifikasi dari orang yang ada buaki 5.000 jua aja tang pesetung kian nada boleh lakar-lakar hoji ya pesena ya Allah nih saudara aja makai lakian pese 5.000 aja pesetung hitung nanti mula kala tuan rumah lakala niat asalamat niat sedekah ajang buru ya bejana lah usaha seperti itu ini kata amal walimah ini aslinya kan dari Kanjeng Nabi pakon aulim walau bisyatin sampean orang siamanten asalamet dan senajan kalaban nyambeli embi niat kan mabunga beul lah kira mun semangken jak zaman semangken pak aube undangan itu niat kan abubu bubu jadi tuan rumah londa rogi niat bagian narik bubuan benih kan sedekah mun aslina dari Kanjeng Nabi aulim walau bisyatin sampean asalamet dan sedekah senajan nyambeli embi situ malai mabunga bela aslina pakai metodus bela yaitu mungkin to lain tradisi bareng nikah bareng orang se viral lagi nih niser nih kan niser biasanya oleh sombangan mulai dari seperti tukang ester kan pah metodus pah oleh pomro beri pese beri modal pak beda siapa boleh nak anak jatim ngecok gedeng. Dan anak jatim ngicok gedang, lah kalau ada ring sepona mungkin laki bini nama kira kan waktuan kan salabat ale. Lah tidak boleh sedeng orang ngicok gedang. Orang ngicok gedang petodus, tangkep bengkange karo lebaran gedeng pekol. Iya arak satisah rekan sekampung. Rekan seorang rong ngak ring gila rekan pejolon kampung. Ngicok gedang. Ya campuru ya beda salah nah ya dari mapore lah terpaksa campur lah jatim ben ada boleh biasanya mulai berfilarnya banyak bantuan beda seniser lagi beri apa seni ya ngecok ya salah cuman campur saking ngasih yatim itu minta dan bener kan bisa jadi beri pada lo beri ya minta boleh beri tapi beri saja minta boleh legu nah ya ngecok pahyarak ke petodus anak ya semakin cek gampang zaman agak nih kamu zaman viral kan deh. Ya mun sampean sandi gedang bajana nyapora oh anak jatim. Anak jatim. Seperti itu. Pekol gedeng seorang sekampung. Kupak roh, kupak. Salala ada apa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin salah tak beli karena miskin artinya ada saya pada orang juga tibu bitin saya pada orang munafik salah tak apa orang pakai metodus bisa tu'amul ursi yut'amuhul aghniya'u wa yumna'uhul masakin qafta fi zawaid ibni murdik an Abi Hurairah bi'sal qaumun panika sabak coba qaumun tining qaum la yunziluna seta ngatoren seta kak ngangkaen
Setak ngatoren pasir kaum ad-dhaifah dak tamui. Sabak cubang kaum setak ngatoren tamui. Cerai ke tamui. Ya mun kita tradisina ki satanan-tana tetap senemut teh ben aing. Mungkin ki kenal ki tanah aki kor kelemaden teh. Ha ba Uqbah bin Amir ha. Bi'sal qaumun panika sebut jubang kaum tining kaum yamshi ajalan al mukminu pasareng mukmin fihim idalem kaum bituqiyati kalaban ngaraksa wal kitmani ban nyempan bituqiyati kalaban ngaraksa wal kitmani ban nyempan fa'ra ibn Mas'udin ton bi'sal kasbu panika sebab jubang kasab ajruz zamaroti tining ongkos penyanyi mun maknana tukang soleng tapi lu az-zammaro beni ya azania pelacur kelero oba bi sal kasbu panika sebab cubang kasab ajruz zamaroti tining ongkos pelacur apa pelacur sontel. Naudzubillahi min dzalik. Cak pada seting-uting. Ala kuni coba saya anyar jebak bisa laju. Iya ter kakenenga. Tadi sebenarnya coba nak anak anyar pa ya ter kakenenga meleaki bisa laju. Paya cerat cerin. Panika sebab coba engkasab tining ongkos az-zamarati sontel wa thamanul kalbi ban argana pate.